So guys, dito na kami. Aakyat na kami guys. Guys, sa ibaba kami pupunta. Aakyat kami guys. Sa ilalim kasi basement dito guys. Ito yung kasama ko guys. Tatay. Ano guys? 4. B3 guys, B3. Yan guys. Lakad lang, wala pa kasing elevator. Guys. Ano tayo? Bisminto. Yan guys. 51 palapag to guys. Bismin 1. LG. Ang ginawa namin guys kanina pero natapos kasi nagbuhos kami. Guys, aakyat pa. Aakyat pa ba? Dito na. Palabas na kami guys. Dito pala guys. Kasi naligaw ako kay tagal na ako nakapunta dito eh. Ayan guys. Palabas na kami na ang gate. Si tatay niyaya ako mamalingke kami wala kaming sahod ngayon, ayaw lalabas si tatay guys. Sama yan 25 years mason yan. Labas na kami guys.